وأحسبكم إن شاء الله، أو أحسب أن كثيرا منكم هذا اليوم قد صاموا لله تبارك وتعالى بمناسبة عاشوراء، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيها الإخوة، الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Sebelumnya kami perkenalkan guru kita. Beliau adalah Syekh Muhammad Ibn Hamad Ibn Salim Al-Utaibi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang subhanallah seharusnya beliau pesawatnya itu mendarat jam 1:30, tetapi tertunda sehingga keluar dari bandara sekitar jam 5:15. Jam 5:15 sehingga tadi agak ngebut untuk bisa tiba di tempat ini. Mungkin beliau tidak lama untuk menyampaikan untayan nasihat, mengingat kelelahan tentunya yang kita maklumi, dan beliau nanti minta izin untuk langsung berangkat ke hotel. Baik, sebelumnya beliau memberikan kalimat tahniah untuk kita semuanya, yaitu ungkapan kebahagiaan bagi kita semuanya yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita mampu menunaikan syiar yang sangat mulia, yaitu menunaikan salat di tempat ini dengan berjamaah. Ini merupakan syiar yang teramat sangat mulia. Dan tentunya juga saya yakin kalian semuanya saat ini menunaikan salah satu syiar yang sangat mulia, yaitu puasa di bulan Muharram. Dan ini merupakan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah syariah yang akan mendekatkan kita kepadanya. Kemudian setelah itu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar supaya semuanya beribadah, mentauhidkan aku. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan balasan rizki atau untuk kalian memberikan makanan kepadaku, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Allah Azza wa Jalla yaqul: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الجواب: كلا لم يخلقنا ربنا عبثا ولن يتركنا سدى ولا هملا، وإنما خلقنا كما دلت عليه الآية السابقة التي ذكرناها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الغاية العظمى من خلق الناس ومن خلق الجن والإنس، وليس الناس فقط بل الجن والإنس ما خلقوا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. Allah mengingatkan kita dalam firman-Nya, artinya, apakah kalian menyangka bahwasanya kalian diciptakan dalam keadaan tidak ada sesuatu yang menjadi amanah bagi kalian, dalam keadaan sia-sia, dan kalian tidak dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya kalla, sama sekali tidak. Allah ciptakan kita sebagaimana ayat yang tadi dibacakan, bahwa kita diciptakan di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dan jin. Allah perintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah, dan beribadah kepada Allah ini merupakan bentuk ibadah yang uzma, yang sangat agung, yang mana seorang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. والعبادة أيها الإخوة عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، لكن من أجمع هذه التعريفات هو قول بعض أهل العلم أن العبادة اسم جامع
لما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. كل عمل يحبه الله عز وجل فهو داخل في هذا المعنى، في معنى العبادة. نعم. Dan kita sama-sama mengetahui perihal makna ibadah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh banyak para ulama, dan yang paling mencakup dari definisi yang ada adalah tadi yang disebutkan ismun jami', sebuah kosakata yang mencakup segala sesuatu dari perbuatan, perkataan yang Allah ridhai dan Allah cintai. والعبادة أيها الإخوة يعني أنواع ليست على صورة واحدة، منها عبادة، منها ما هو عبادة بدنية تؤدى بالبدن، يؤديها الإنسان ببدنه بجسمه بأعضائه، ومنها عبادة قلبية، ومنها عبادة بدنية مالية، ومنها عبادة مالية. أنواع: عبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة بدنية مالية وعبادة قلبية. نأخذ أمثلة، مثلا على العبادة البدنية. نريد أحد يعني يعطينا مثال على نوع من أنواع العبادة البدنية. تفضل. أترجم قبله يا شيخ. أي. Beragam makna ibadah, dan kita sama-sama mengetahui di antara bentuk ibadah ada yang sifatnya fisik atau badaniyah, ada yang sifatnya qalbiyah yaitu hati, ada yang sifatnya badaniyah dan harta yaitu maliyah, tercakup dalam dua sisi makna yaitu badaniyah dan maliyah. Ada juga yang sifatnya adalah maliyah yaitu harta. Dan tadi beliau bertanya kepada kita, siapa yang bisa memberikan contoh tentang ibadah badaniyah? Ya, هذا يجيب شيء. نعم. أحسنت. الصلاة. طيب، نريد مثال على العبادة المالية yang sifatnya harta. Contoh yang sifatnya harta, ya, silakan. Az-zakah. Nah. ها؟ الصدقة والزكاة. نعم. أحسنت. طيب، نريد مثال على العبادة المشتركة، يعني تكون بدنية ومالية في نفس الوقت. Yang satu makna sekaligus, bersifat badaniyah yaitu fisik dan juga ada pengorbanan harta. Apa itu? Hajj. أحسنت. بارك الله فيك. أحسنت. طيب، نريد مثال على العبادة القلبية. Ibadah yang sifatnya hati, yang tidak nampak. ها. الخشوع. أحسنت. أيضا. ما شاء الله. ها. الخوف. نعم. أيضا. ها. الصبر. نعم. الصبر لا بأس. نعم. الصبر لا بأس يعني. نعم. أيضا. الذكر. لا، الذكر هذا باللسان. الذكر باللسان، لا، نريد بالقلب. كثير بالقلب. الإخلاص. الإخلاص لا شك. أي نعم. الاستعانة، الرجاء، التوكل من عمل القلب، أليس كذلك؟ أحسنتم. بارك الله فيك. طيب، يعني إذا علم ذلك أيها الإخوة، فإن العبادة حتى تكون مقبولة عند الله جل وعلا لا بد أن يتوفر فيها شرطان. لا تكون العبادة متقبلة عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها هذان الشرطان. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن يؤديها الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى، لا يريد ثناء ولا سمعة ولا رياء ولا يعني نفاقا، بل تكون خالصة لوجه الله، ليس لفلان أو فلان، لوجه الله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تكون على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. Tadi beliau mencontohkan bagian ibadah hati
yaitu raja, harapan dan tawakal. Ini tentunya pasti merupakan bagian dari amalan hati. Kemudian beliau menjelaskan kepada kita bahwa ibadah sama sekali tidak bermakna, tidak diterima Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas. Tentunya semua ibadah apapun sifatnya tidak akan diterima kecuali hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas hanya untuk semata Allah. Kemudian berikutnya harus mencocoki sunnah Nabi, mencocoki apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kedua syarat itu maka tidak akan diterima. ويعني العبادة أيها الإخوة يعني أنواع كما ذكرنا، ومنها ما هو من الواجبات، ومنها ما هو من الفرائض، ومنها ما هو من المستحبات. فالإنسان يكثر من هذه كل الواجبات، لا شك أنها تقدم على غيرها، ولكن أيضا يكثر الإنسان من المستحبات، خاصة يعني إذا علم الإنسان أنه أساسا لم يخلق إلا لعبادة الله عز وجل، فهل يليق بالمسلم أن ينشغل عن هذه الغاية التي خلق من أجلها؟ أنا وأنت وأخي وأخيك وأبي وأبيك والناس كلهم أجمعين ما خلقوا إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأخوة ليس من العقل أن ينشغل الإنسان عما خلق من أجله. نحن خلقنا لعبادة الله، وسيجازينا الله سبحانه وتعالى على عملنا، إن أحسننا وإن أسأنا سنحاسب، المرجع إلى الله، وإن إلى ربك الرجعة، إن إلى ربك المنتهى، إنا لله وإنا إيش إليه راجعون، الرجوع إلى الله، وإذا رجعنا سيكون الحساب وسيجازي المحسن بإحسانه، أليس كذلك؟ فليس من يعني العقل وليس من الحكمة أن ينشغل الإنسان عن عبادته، بل الواجب على الإنسان أن يكون شغله الأعظم هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم هناك أشغال يحتاجها الإنسان لأمور دنياه لا شك في ذلك، لكن لا ينبغي أن تكون هذه أمور الدنيا تشغلك عن الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقوم الليل، تقول عائشة كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمات تتشقق، فإذا قيل له في ذلك ماذا يقول؟ يقول أفلا أكون عبدا شكورا. يعني أفادنا أن هذه العبادة من شكر الله سبحانه وتعالى، هي شكر لله سبحانه وتعالى. نعم. Sebagaimana kita sebutkan beragam ibadah, dan tentunya kita harus mengingat di sana ada sifat-sifat ibadah, ketentuan hukum dari ibadah yang telah Allah tentukan untuk kita. Di sana ada yang sifatnya wajib atau fardhah, ada pula yang sifatnya mustahabban atau perkara-perkara yang sunnah. Dan tentunya kita sebagai seorang muslim harus memperhatikan semua jenis ibadah, dari yang wajib, demikian pula semua yang sifatnya sunnah. Apalagi kita mengingat keberadaan kita di atas muka bumi ini, di mana Allah menciptakan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk memperhatikan semua jenis ibadah dan sifat-sifat ibadah kita tunaikan sebaik mungkin. Dan tentu pula yang harus kita ingat, dalam kapasitas apapun kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan akan hakikat keberadaan kita di atas muka bumi ini. Jangan sampai tersia-siakan bagian daripada agama, perkara yang wajib, demikian pula perkara yang mustahabbat. Hendaknya kita memotivasi diri kita, siapapun kita, dimanapun kita, untuk bersegera menunaikan apa yang Allah perintahkan. Apabila kita meyakini kehidupan ini bukanlah sembarang kehidupan, kehidupan yang akan ada balasannya di hari kiamat, yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan yujazi, memberikan balasan. Sekiranya baik, maka baik pula balasannya. Sekiranya buruk, maka buruk pula balasannya. Setimpal dengan apa yang kita lakukan, karena Allah Maha Adil. Perhatikan
bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang telah diampuni dosanya tetapi menjaga semua bagian agama beliau tunaikan, bahkan beliau menunaikan dengan penuh semangat dan sangat sempurna, hingga Aisyah radhiyallahu taala anha terkagum dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dalam keadaan beliau telah diampuni. Beliau adalah sosok yang maksum, tetapi ketika melakukan qiyamul lail sedemikian panjangnya hingga kakinya itu seperti terpecah-pecah karena lamanya beliau berdiri. Dan beliau menjawab keterheranan Aisyah dari lamanya beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan, tidak bolehkah aku untuk menjadi seorang hamba Allah yang selalu bersyukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang merupakan realisasi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ويحرص الإنسان أيها الإخوة على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كل أنواع العبادة التي يؤديها الإنسان لا بد أن يقصد بها وجه الله، ولا يجوز أن يصرف منها شيء مهما قل لغير الله سبحانه وتعالى. ثم إن العبادة أيها الإخوة يعني ليست مرتبطة بزمن أو بتاريخ أو صلاحية وتنتهي كما في السلع التي موجودة في الأسواق يكون لها صلاحية انتهاء وتنتهي. لا، العبادة ليس لها أجل دون الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فالإنسان منذ أن يبلغ سن التكليف، سن البلوغ، وهو مكلف بالعبادة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن يموت. نعم. Kemudian kita perlu perhatikan bagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kepada nabinya, "Qul," katakan, sesungguhnya salatku, korbanku, "Qul inna salati," kemudian korbanku, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutu baginya. Inilah sebuah langkah perjuangan untuk kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita. Kita perhatikan semua bagian dari beragama yang kemudian tentunya untuk kita laksanakan untuk menggapai kemuliaan di dalam kehidupan hingga ajal menjemput kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud," sembahlah Rabbmu hingga datang al-yaqin. Dan al-yaqin di sini adalah kematian. Yaitu sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah hingga datang kematian. Al-istiqamah dalam kehidupan ini untuk mempertahankan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أيها الإخوة أن هناك يعني أمور يعني يحتاجها المسلم يعني ليستعين بها بعد الله سبحانه وتعالى على العبادة، يستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى تكون عونا له. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله، أن يكثر الإنسان من ذكر. نعم، أن يكثر الإنسان من ذكر الله، يعني هذا من أسباب الإعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يكون الإنسان يعني مكثرا من ذكر الله. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أو قال أوصني يا رسول الله، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. فهذا من الأسباب التي تعين على العبادة وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. من الأسباب أيضا قراءة القرآن. الأول الذكر بشكل عام، والقرآن هو أفضل الذكر، القرآن من الذكر بل هو أفضل الذكر. فالإنسان يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى الأذكار الشرعية المعروفة، وأيضا يكون له نصيب من قراءة القرآن كل يوم ولو مقدارا قليلا. ليس بالضرورة أن يكون مثلا عدة أجزاء أو يختم القرآن، لا، إن استطاع أن يقرأ جزء
فهذا خير وبركة. إن كان يستطيع أكثر فهذا نور على نور. إن كان يستطيع أقل من الجزء آيات لكن مع الاستمرار، يعني أحب الأعمال إلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أدومها يعني الذي له صفة الاستمرار، فيكثر الإنسان من قراءة القرآن، من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه من أعظم الأسباب. أيضا من الأسباب الصحبة الطيبة، أن يختار الإنسان له يعني أصحاب، صاحبين 3 أقل أكثر، أصحاب طيبين من أهل السنة، من الحريصين على العبادة، الذين يعينون على الخير، ويلازمهم، يكون يعني بينه وبينهم مجالسة وصحبة ومدارسة للعلم. فهذا أيضا من أعظم الأمور التي تعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. Di sana ada perkara-perkara yang akan membantu perjuangan kita untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam penghambaan kita kepada Allah. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak zikir dalam makna yang umum. Kita membaca zikir-zikir yang syar'i yang disyariatkan, kita jaga pada keseharian kita. Kemudian yang kedua yaitu kita membaca Al-Quran. Benar, Al-Quran bagian daripada zikir, tetapi lebih spesifik lagi, membaca Al-Quran harus mendapatkan porsi di keseharian kita. Jangan sampai lepaskan satu hari pun kecuali kita membaca Al-Quran. Kiranya kita membaca dalam satu hari 1 juz, maka itu sangat baik. Dan kiranya kita bisa membaca lebih daripada itu, maka nurun ala nur. Ini merupakan kebaikan di atas kebaikan. Dan tentunya target kita bukan berarti setiap hari kita harus menghatamkan, tidak. Walaupun mungkin tidak mencapai 1 juz, tapi kita baca dan terus kita jaga rutinitasnya, maka insya Allah Taala itu adalah kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya sebaik-baik amalan itu adalah yang dijaga rutinitasnya. Wa in qal, walaupun amalan itu tidak banyak, walaupun amalan itu sedikit, tapi kita jaga. Dan terus kita berjuang untuk membaca Al-Quran di setiap hari kita, jangan lalai. Yang ketiga adalah kita memilih suhbah, sahabat yang baik, sahabat dari kalangan ahlu sunnah, yang tentunya mereka yang bisa menjadi sebab dan bisa memotivasi kita untuk istiqamah, dan juga tentunya yang bisa mengingatkan kita. Dan sahabat yang baik pengaruhnya sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Nah, ثم أن المسلم أيها الإخوة يعني يغتنم يعني مواسم الخير. هناك يعني مواسم تفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا، فمثل هذه المواسم مثل رمضان، هذا موسم عظيم الأجور فيه مضاعفة. مثل 10 ذي الحجة، هذا أيضا يعني موسم عظيم من مواسم الخير التي تضاعف فيها الأجور. مثل الأشهر الحرم التي نحن فيها الآن، يعني العبادة فيها أيضا يعني أفضل من غيرها. فالإنسان يحرص على اغتنام مثل هذه المواسم وينشط فيها ويتزود من الخير، وهكذا هي السنة. ثم أيضا يعني من جهة أخرى الانشغال بالعبادة في أوقات الفتن، يعني خير ما ينشغل به المسلم في أوقات الفتن العبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. شبه العبادة في أيام الفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، اختلاط الأمور، انشغال الناس. فالذي يقبل على الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأحوال وينشغل بالعبادة ويجتهد فيها، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو وعده، قال: كهجرة إلي، كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا، يعني طلبا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Kemudian perkara yang harus kita perhatikan untuk menjaga perjuangan kita dalam istiqamah, yaitu memperhatikan musim-musim kebaikan. Disilahkan dengan musim-musim kebaikan, yaitu momen-momen yang istimewa yang Allah anugerahkan untuk kita, yang di sana ada beragam kemuliaan dan keutamaan
yang Allah janjikan. Bulan Ramadan contohnya merupakan waktu yang istimewa, waktu yang sangat mulia. Kemudian 10 hari yang pertama dari bulan Dzul Hijjah, tentunya kebaikannya sama-sama kita ketahui. Kemudian juga Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Ini merupakan momen yang sangat istimewa untuk kita melangkah dalam kebaikan-kebaikan dengan penuh semangat, karena keutamaan dan ragam keutamaan Allah janjikan di musim-musim yang penuh dengan kebaikan ini. Apalagi kita sekarang berada di bulan Muharram yang merupakan bagian dari bulan suci. Kemudian berikutnya yang harus kita ingat, bahwa menyibukkan diri atau fokus dalam beribadah kepada Allah di saat menyebarnya beragam fitnah, itu sangat istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang menjaga ibadah di masa al-harj, di masa fitnah itu berkecamuk, maka orang ini laksana melakukan hijrah kepadaku. Kahijratin, laksana orang ini melangkah dalam perjuangan untuk hijrah menuju kepadaku. Dan yang dikatakan fitnah itu beragam, apalagi kata-kata al-harj itu memiliki makna yang umum, dari kekacauan, pertikaian, peperangan, syubhat atau syahwat. Ini kesemuanya merupakan bagian yang disebut fitnah. Dan ketika seorang komitmen untuk fokus beribadah, menjaga penghambanya kepada Allah di kala yang seperti ini, maka kedudukannya sangat mulia sebagaimana orang berhijrah kepadaku. ختاما أيها الإخوة، يعني هناك أمر مهم، وهو الاستعانة بعد الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فالدعاء الله سبحانه وتعالى يعني هذا سبب لعون الله سبحانه وتعالى. يدعو الإنسان ربه أن يعينه على طاعته، ويقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر الإنسان من هذا الدعاء ومن غيره من الأدعية النافعة التي تكون سببا في إذن الله في إقبال العبد على العبادة والانشغال بها. نعم. Sebagai penutup, beliau mengingatkan kepada kita bahwa untuk mempertahankan penghambaan kita kepada Allah adalah kita menjaga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta tolong kepada Allah untuk mampu istiqamah, untuk mampu mempertahankan agama ini dalam kehidupan kita hingga mati. Dan sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa mengingatmu, kemudian bersyukur kepadamu, dan untuk selalu mampu beribadah kepadamu. Terus kita berdoa dengan doa yang seperti ini atau doa-doa yang lainnya, yang di sana ada permohonan kita kepada Allah. Semoga Allah jaga kita di dalam kehidupan ini untuk mampu dan senantiasa beribadah hingga kita berjumpa dengan Allah. As'alullah azza wa jalla an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal, wa an yasta'milana fi ta'atih, wa an yarzuqana wa iyyakum al-'ilma an-nafi' wal-'amal as-salih, wa an yuhsina khitamana wa khitamakum, wa an yatawaffana wa huwa radin 'anna jalla wa 'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Syekh terakhir mendoakan untuk kita tentunya sebagaimana antum fahami doa-doa yang penuh dengan kebaikan yang semua memiliki makna. Semoga kita mampu untuk istiqamah di kehidupan dunia ini dan Allah jadikan akhir kehidupan kita menjadi akhir yang terbaik insyaallah. Demikian. Nah, jazakallahu khair Syekhna, barakallahu fiikum. Syekh minta maaf juga karena hanya ini yang beliau bisa sampaikan mengingat masih kelelahan turun pesawat langsung mengejar tadi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.